La colonisation israélienne des territoires occupés n'est pas seulement injuste, illégale, elle est impossible. Elle repose sur cette incapacité d'habiter, caractéristique des pathologies de l'exil, et qui frappe aussi les habitants des camps de réfugiés. Les colonies israéliennes sont à proprement parler inhabitables. Non pas simplement inconfortables ou dangereuses ou peu viables à long terme. Elles révèlent l'impossibilité d'habiter, qui est l'autre face du retour. D'où ces formes paradoxales, un habitat exorbité, littéralement extravagant. Jamais on n'avait, sur un aussi petit espace, réussi à paralyser à ce point une population. Les bulldozers, omniprésents au bord des routes, en sont l'aveu troublant. La question principale n'est pas celle que posait Kafka, comment faire pour habiter? Il ne s'agit pas ici d'habiter, mais de déloger. C'est une guerre menée avec des bulldozers, une entreprise de démolition, un effort sans précédent dans l'histoire de reterritorialisation. C'est une guerre agoraphobique. أيها الواقفون على العتبات ادخلوا واشربوا معنا القهوة العربية. قد تشعرون بأنكم بشر مثلنا. أيها الواقفون على العتبات اخرجوا من صباحاتنا نطمئن إلى أننا بشر مثلكم. واقفون هنا، قاعدون هنا، دائمون هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحد أن نكون، ومن بعده نحن مختلفون على كل شيء، على صورة العلم الوطني. ستحسن صنعا لو اخترت يا شعبي الحي رمز الحمار البسيط، ومختلفون على كلمات النشيد الجديد. ستحسن صنعا لو اخترت أغنية عن زواج الحمام، ومختلفون على واجبات النساء. ستحسن صنعا لو اخترت سيدة برئاسة أجهزة الأمن. مختلفون على كل شيء، على النسبة المئوية والعام والخاص. مختلفون على كل شيء، ولنا هدف واحد أن نكون، ومن بعده يجد الفرد متسعا لاختيار الهدف. No, Sharon, you have not broken the spirit of the Palestinian people. Quite the contrary. They are now more resolute than ever to build a state. It doesn't matter how much you bully them. They also know that since you have now made them stronger, you must strike harder and deeper because you're caught in the conundrum of your own making. Like Bush in his crusade against the infidel and the disobedient, you too have to accelerate your distension of international public ethics and flaunt common sense even more and throw good moral money after bad political assessments. They know that nothing they can do will ever appease you, short of turning turtle. They fear you will have to compound this crime against humanity which you're committing at present, that you may indeed break their hopes for a secular, modern, and democratic state responsible to its population.
and bring forth the devil among them. They also know that this will profoundly divide and weaken Israel. But you don't care, do you? This is the pity, and this is the horror. Pero la situación de Rafah es aún peor. El campo de refugiados contiguo a la frontera egipcia, en la que el ejército israelí se ha reservado un pasillo de control a fin de sellar herméticamente la franja, fue arrasado en menos de 2 horas en el curso de una supuesta operación antiterrorista que causó docenas de víctimas. Dès qu'il y a une lumière qui apparaît où que ça soit sur toute cette ligne, l'infrarouge la délimite. Dès qu'il y a une source lumineuse, il y a un tir. Regardez, la mitrailleuse lourde là-bas, c'est pas des fusils qui sont là. Alors l'explication, c'est qu'ici, à la frontière avec l'Égypte, et la patrouille israélienne se fait tirer dessus par des Palestiniens. Et comme châtiment, en représailles, ils ont détruit les maisons. Alors qu'évidemment, les propriétaires de maisons ne tirent pas sur la patrouille pour ne pas avoir leur maison détruite. هاي ثلاجة، هاي غسالات، وجوا الدار لو تروح تشوف، أوريك الدار جوا، خش أوريك الدار الوساخة كيف مكسرة، تقوم مواعينا كل ولا طلعت حاجة من مواعينا. روح. أيوه هذا تعال.逻辑告诉我们，为了在边境建立隔离区，以色列军队在这一带先后摧毁了近400栋难民的房屋。仅今年1月10日，59栋民房被推倒，2天后又毁掉40栋，1700个难民无家可归。轻则给40分钟的时间让难民取走随身物品，重则根本不事先警告。 هاي مصر، هذا مصر، بعدين هذا مصر، هاي هذيك الدار في مصر، وهذيك في مصر. من هذا؟ هذا كله مصر راح وفلسطين راح كله، تكسر كله تكسر. لا احنا بنشكر الحاضرين بنشكر كل اللي اجونا. احنا خلف العراق ما بعت لنا شيء. Tadeusz Konvitsky, l'écrivain polonais, disait un jour à propos de son pays « Ma patrie est sur des roulettes. Ses frontières se déplacent au gré des traités. » En Palestine, c'est encore pire. La frontière se meut comme un nuage de sauterelles. Elle peut arriver chez vous comme le courrier, en une nuit, à la vitesse des chars, ou glisser lentement comme une ombre. La frontière rampe, encercle les villages, les points d'eau. La frontière est furtive. À l'image des bombardiers, elle écrase et désintègre l'espace. La frontière n'organise pas les flux de circulation, elle les paralyse. بينهما قصفتها الجيش الاحتلالي. انت مغلب الدنيا يا اخي، مروع عطول. ايام ما دخلت الدبابه على 12:30، دخلت الدبابه على 12:30 واحنا ما ندريش، بس طلعونا من ابو الريش، طلعونا. هاي دارنا احنا. لا
أيضا كنا بخشات وجرب. A nuestra llegada a Khan Yunis, el espectáculo es desolador. Esqueletos de viviendas, fachadas acribilladas, un campo de refugiados destruido por misiles y helicópteros artillados, ruinas trituradas por los bulldozers, una pared de cemento de una altura superior a la del antiguo muro de Berlín. Los asentamientos agrandan su perímetro y recortan sin misericordia el espacio vital de la población. And they came in and they began heavy bombarding and shooting, etc. But people resisted and they didn't make it. Then they want to clean this area because they don't want this ugly picture in front of these wonderful settlements. All these areas are Israeli settlements, land confiscated by the Israeli military occupation. These Berlin walls, as you see it, it didn't exist a month ago. And that area, you have industries, you have high-tech industries. So they just expanding, flourishing, day after day, increasing their presence and the suffering of the people going on. C'est nouveau, hein. Ce mur est non seulement nouveau, tu le vois là très très bien, il est comme une espèce de rempart. Mais chaque fois qu'ils arrivent à détruire un peu plus, ils l'avancent. De sorte qu'ils rentrent de la terre, hein, du territoire dans leur colonie, et qu'ils vident la population. Mais il y a vraiment quelque chose qui me frappe beaucoup. Ce qu'on voit là maintenant, c'est la mise en place d'un plan bien calculé depuis longtemps et qui continue. Depuis longtemps. C'est ça la différence. Avec cette phase. Oui, bien sûr. Et avec la nécessité pour eux de faire croire le monde extérieur qu'il s'agit d'événements qui ne contrôlent pas ponctuels. That is why 5,000 people living inside that area. It's called El Mawasi, and they are not allowed to have any greenhouses. They are not allowed to build one block. They are not allowed to build hospital. They are not allowed to use the roads. They having numbers. When they pass from there, they pass with numbers. Till today, if you don't have your number, you can't pass. And that area, basically farmers, they have to grow their products and they have to bring it to the market. And to bring it to the market, that's a hill of time. هذا احنا من الصبح قاعدين والله العظيم الواحد راسه جعته وهو قاعد من هناك لحد انا وارجع ورا تعال روح ارجع ورا تعال ايش نسوي؟ احمد من كيف؟ ما شكلنا والله كنا تعبانه خالص. يا خال مدرك اسوء من هيك والله تعبانه خالص ما نحن لا نجيب حق قطعي. خضرتنا والله ما نبيعوها. خاص ربنا مش مبيوع بالمره. العام انا اللي بقول لك ولا حدا في شيء. 6000 دينار اللي خربت في ارضها 6000 دينار خربت في ارضها انا اللي بقول لك يعني بس هاي بن خالتي مسؤول ب2 شيكل بعناها ما لقيناش حدا نشيلها والله حتى باقل من شيء والله العظيم ما لقينا حدا نشيلها ولا تهتم ما ضل 6000 دينار اللي بقول لك عنهم زلمتنا خربت بطاطا وما لقوا هاي بن خالتي مسؤول ما فيش سكر ما فيش حدا نشيلها يعني انا لما اكون معي اكل ورايا عشان اودي الاكل لاولادي ارهابي Quella contadina imponente, dalla faccia indurita da calure e da geli, deve essere una madre che mantiene i figli vendendone vitelle, vendendo cicorie, cardi, carciofi selvatici. Mi fa venire in mente la Saad, la madre di Saad, dell'omonimo racconto di Ghassan Kanafani, e le eroiche madri di altri scrittori, la madre di Gorghi, madre coraggio di Brecht, la madre di Conversazioni in Sicilia di Vittorini,
Ha un figlio, Saad, che combatte, e un altro figlio bambino, Said, che già si esercita con il fucile. Deve certo abitare nel fango di un campo di profughi, in un'angusta stanza dalle pareti di latta. Sento l'inutilità di ogni parola, la sproporzione fra questo mio dovere di scrivere e di testimoniare e della realtà che abbiamo visto, delle persone che abbiamo incontrato, e la grande tragedia che si sta svolgendo laggiù. Ma si ha il dovere di scrivere. Notre voyage en Palestine s'achevait. Je repensais à tous ces visages entrevus, tous ces hommes et ces femmes assignés à résidence, sur le sol d'un non-État, déplacés sur la propre terre, qu'une armée étrangère détruisait et défigurait de jour en jour, espérant peut-être qu'ils cesseraient enfin de la reconnaître. Des hommes et des femmes chassés de leur histoire et qui cherchaient à reprendre pied dans un récit. Octavio Paz a écrit quelque part « Nous ne marchons pas seulement au milieu des ombres, nous sommes des ombres. Des ombres qui se déplacent, guidées par des voix, à la recherche des voix, comme on le fait lorsqu'on est perdu en forêt, des ombres qui parlent à des ombres, des voix qui s'interpellent dans l'obscurité. » Voilà, pour écouter et pour entendre, il faut devenir ombre. على فين يموت الشوق